Hello guys, na-receive na natin ang ating in-order galing kay TikTok. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. Let's unpack kung ano ito. Okay. Ayan siya. Let us unpack. This one guys, salicylic. And that one, salicylic acid. Okay. Ito ay Skin Ever. Skin Ever. This one guys. Dalawa yan, buy one take one. May expiration pa, 2028 pa ang expiration yan guys. Bago na na-receive. Tagal-tagal ko itong gagamitin guys. Ayan siya guys. See? See the difference? Wala siyang pinagkaibahan. Skin Ever guys. Take nyo nito. Yan lang guys. Thank you. Lagay ko na ng link sa baba. Bye. Hi guys. Ito yun siya. Bango. Mabango guys. May lagayan pa ng ganito guys. Ang cute. May lagayan pa guys. Ah, ilalagay mo siya dito. Ganyan. May lagayan pa guys. Ay, ang cute. Ang gagamit ko yung lagayan. See? Deeply cleansing face and body oil control. Gentle for acne prone. Yan guys. Andito na. Niacinamide nito. Lahat dito na yun guys. Promise. Lagayan na guys. Ito na siya box. Take na to guys. Lagay ko na ng link sa baba. Yun lang. Bye-bye.